میرے روح کائنات جان دو عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 6 بندے حساب و کتاب تو 1 سال پہلے جہنم میں ڈال دیتے جان گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بھی بلاؤ 6 لوگ کون ہون گے جڑے بغیر حساب کتاب تو جہنم میں ڈال دیتے جان گے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیر لوگ ظلم دی وجہ نال، عمراء حاکم لوگ ظلم دی وجہ نال سب تو پہلے جہنم میں ڈال دیتے جان گے۔ پھر ارشاد فرمایا عرب عصبیت یعنی طرفداری دی وجہ تو جہنم میں ڈال دیتے جان گے۔ فرمایا روسا اور سردار تکبر دی وجہ نال، گھمنڈ دی وجہ نال، تکبر دی وجہ نال جہنم میں ڈال دیتے جان گے۔ تجارت کرنے والے خیانت کرن دی وجہ تو جہنم میں ڈال دیتے جان گے۔ اور دیہاتی لوگ جہالت دی وجہ نال جہنم میں ڈال دیتے جان گے۔ اور فرمایا علماء حسد کرن دی وجہ نال جہنم میں ڈال دیتے جان گے۔ خدا را حسد او بیماری ہے، میرے روح کائنات نے ارشاد فرمایا اے مونڈ کے رکھ دیندی ہے۔ سونیا اے کس چیز نو مونڈ کے رکھ دیندی؟ فرمایا اے بال نہیں مونڈ دی، اے تہاڈا دین مونڈ کے رکھ دے گی۔ سونیا دین کیویں مونڈے گی؟ فرمایا تہاڈیاں نیکیاں اس طرح ختم ہو جان گیاں جویں اگ لکڑی نو جلا دیندی ہے۔ فرمایا حسد تو بچو، اے او گناہ ہے جڑا زمین تے بھی سب تو پہلے کیتا گیا، اور اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر بھی اے نافرمانی سب تو پہلے کیتی گئی۔ عرض کیتی سونیا او کیویں؟ فرمایا جدو حضرت آدم علیہ السلام نو رب العالمین نے مقام اور شرف اور مرتبہ عطا فرمایا، ابلیس نو حکم کیتا اس جدو اے ابلیس اس میرے آدم نو سجدہ کر، تو ابلیس دے جڑا پہلی چیز ماننے چاہیے او حسد آ، اور زمین تے جڑا قابیل نے سب تو پہلا گناہ کیتا او حسد آ۔ حسد پیدا ہو گیا تو قابیل نے پہلا قتل پہلا جرم کیتا حسد دی وجہ تو میرے روح کائنات جان دو عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد تو بچو۔ بے شک رب العالمین نے ارشاد فرمایا حاسد میری نعمت دا دشمن ہے، حاسد میرے فیصلے تے ناخوش ہے، حاسد میری تقسیم تے ناراض ہے جڑا میں اپنے بندیاں تے مقام عطا فرمایا۔ خدا را حسد نہ کرو، اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا کرو، اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر اپنے دل صاف اور شفاف کر کے رکھو۔ مولا جس طرز نال تو راضی ہوے گا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، یار فریدا جے ماہی مل جاوے میں رو رو حال سناواں۔ اے جس حال چ مالک راضی ہے اسے حال چ رہن دی عادت ڈال لو۔ دعا رب العالمین